Na, duwan tahad na nao ta mga suho ni Moises, na idlahinat so itkapiirin nagpasaharon si Jesus o kitaintod, kahirin to. Tahad na naw, andan kas adpungan ko, amoy katanggap ko kas umon wa tamanon. Andan man kas naikahiriat mga suho ni Moises na napasaro. Ginawan niyo kas manama na langaggan do, riat tibok na pusong do, diat tibok na umoro, diat tibok na kanakkando, way riat tibok na paamdam do, way ginawan niyo kas duma iling takad ginawaro takaugalingon do. Allag kas tapak do, na, pungyo ini, amay pakatanggap ka, ta umon wad tamanan. Pero idan tahad na nao, di idkapian nagpatalo. Anday man bas kas duma, na allag na ginawanan,